Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Mom. Before starting the lesson, please pray first. Arif, please. My attention, please. Let's write. Finish. Give greeting. Good morning, Mom. Good morning. How are you today? I'm I'm fine too, thank you. Who is absent? Siapa yang nggak masuk? Let me check ya. Yes. Ali Rahmat, Here. present. Arif Ihsan, Present. Arif Hafiz, Present. okay. Aroma Ivan, Present. good. Wanda Hermalia, Andika Juli, Present. Dimas Tegar, Ardan, Present. Fira Nur Fatimah, and Irawan Rahmat. Present. Okay, all of you hadir di sini. Today we are going to study about narrative text. Okay, sebelum kita memasuki pembelajaran, I want to tell you about the tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah kamu mempelajari tentang narrative text, you can able to, the first is you can identify fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari naratif teks. The second is you can able to menangkap makna suatu teks, baik secara fungsi sosialnya, struktur teksnya maupun unsur kebahasaannya. And the third is you can able to create atau membuat teks naratif dalam bahasa Inggris dengan benar. Okay? Do you still remember when you was a child, your mother, your grandmother told you about the story, about the stories, yeah? Yeah. Okay. Now I want to ask you to guess the picture. Saya punya gambar, silakan ditebak. What is the story about? Story ini tentang apa? Oke, Ali Rahmat. Ali, where is Ali? Yes. Do you know what the legend or the story is? Apa Ali? Apa ya? Ada boat, perahu ya. Boat, ada the boy kick the boat, menendang perahu. What is the legend? Maling kuda. Maling kuda, are you sure? Maling kuda? No. Gunung Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu. Good. Jadi Gunung Tangkuban Perahu. Oke, Andika. Next, I have the picture. What is it? Do you know what the legend or the story is? Ayo, Arif. Danau Toba. Danau Toba. Good. Ini adalah cerita tentang Danau Toba. Do you know about what Danau Toba? Danau Toba menceritakan tentang apa? Tahu? Masih ingat nggak? Samosir. Pulau Samosir. Good. Next, the third picture. Yeah. Do you know what the legend is? Ada apa ini di sini gambarnya apa? Candi, temple. Terus? Roda juga. Andika pinter ini. Andika dulu waktu masih kecil selalu diceritakan oleh mbahnya. Ya. And then, what is it? I have the picture number 4. Buto Ijo? Are you sure Buto Ijo? No, Andika. Timur Rumas. Ya, berarti pada tahu semua ya. Next, I have the last picture. There are all sailormen. Ada pelaut apa? Fira? Maling kuda. Betul. Masih ingat semua cerita-cerita ini? Ya, ini adalah cerita rakyat, legenda. In English is the narrative text. Oke? Dalam bahasa Inggris ini namanya narrative text. Do you know where is the story?
ini berasal dari mana? Palembang. 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 Malin Kunda. Sulawesi Aris word. Sumatera. Sumatera Barat English. West Sumatra. Okay, West Sumatra. Okay, now I have the text about Malin Kunda. I share you the LKPD. Yeah, you can let's check it. The legend of Malin Kunda. Ya, coba dilihat. Ada teks. I give you the rumpang teks. Jadi teks ini belum sempurna. There are some misword. The blank space in Malin Kundang legend. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 questions. Please fill in the blank with the correct word. You may open the dictionary to help you, or you can guess. Bisa menebak arti katanya. Okay? I give you 5 minutes to do the task. Saya akan berikan 5 menit untuk mengerjakan task tersebut. The first pass away. Pass away itu artinya apa? What is the meaning of pass away? Meninggal. Ya, ditulis. Silakan ditulis. Pass away is meninggal. Next, allowed. Diizinkan. Good. Landed. Mendarat. Betul. Landed mendarat. Rich. Kaya. Good. Rich kaya. Can. Can itu bentuk kedua dari come. Datang. Ya. Dirty and ugly. Lusuh atau kotor dan jelek. Kotor dan jelek. Order. Meminta. Course. Course. Malin Kundang course. Apa? Siapa? Dikutuk. Betul Andika. Good. Suddenly. Suddenly is tiba-tiba. And the last word is stone. What is the meaning of stone? Batu. Yeah. Please let the class. I give you 5 minutes. Let's go on. Okay, finish? Yeah. Good. Finish. Finish ya? Okay. Finish. Please read the text and answer the blank. The first blank is Anoman. Dibaca Anoman. From the legend of Malin Kunda until the first paragraph. The legend of Malin Kunda. A long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, lived a woman and her son, Malin Kunda. Malin Kunda and his mother had been because his father had Blah blah blah. Apa?
isinya? Pass away. Pass away, betul ya? Betul ya, good job Roman. When he was a baby, gitu ya. Next, the second paragraph. Please Wanda. One day when Malikunda was sailing, he saw a merchant ship being trained Rigid. be a band of pirates. With his Bravery. Malikunda, the Merchant. merchant deferred the Pirates. pirates. To thank him, the merchant blah 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 allowed Malikunda to sail with him. Betul. To thank him, untuk berterima kasih padanya, the merchant ordered Malikunda to sail with him. Correct ya? Next, the text number 3. Andika. When he was sailing. Nomor 3 Andika. When he was sailing, nomor 3 nya mana? Right. When he was sailing on his ready journey, he ship it lands on a coast near a small village. Oke. Lands. Apa? Lands. Number 3. Landed. Landed artinya apa tadi? Mendarat. Oke, good. Next, number 4, Dimas. The next man was in the front Malikunda has picked up Pika, bla bla bla. and now he is rich. Rich. Ya, rich. Apa tadi the meaning of rich? Kaya. Good job. Number 5, Ardan. An old woman Number 5. Malikunda mother ran the pigs to meet the new rich merchant. She Yeah. went to You. to release her sadness of being lonely after a long time. When his mother blah blah blah. Apa? Ketika ibunya can. Good. Okay. Good. All of you is good. Next, we have complete text about the legend of Malikunda. The next task is page 2. Open page 2. From the text above, answer the following question. Dari teks yang sudah lengkap tadi, silakan lengkapi jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan jawaban yang tadi. Gitu ya. Number 1. Kira number 1. How did the merchant allow Malikunda to join him in the sale? Okay, good. When Malikunda was sailing, he saw a merchant ship being raided by a band of pirates. With his bravery, Malikunda helped the merchant defeat the pirates. Betul ya? Number 2. Siapa yang mau coba nomor 2? Arif. Number 3. What happened many years after Malikunda joined the sale? What happened many years after Malikunda joined the sale? Apa yang terjadi ketika beberapa tahun yang akan datang Malikunda jadi apa? Number 2. Local people Number 2. Malikunda became wealthy, menjadi kaya. Good. Number 3. Arif. But did Malikunda mother do many Number 3. people when they saw Malikunda landing on the coast? Ya, how did the local people react? Bagaimana reaksi penduduk setempat ketika mereka melihat Malikunda landed, mendarat? The local people recognize Nice. that is
was Malin Kundang. Betul. Jadi orang-orang recognize itu mengenali. Jadi ketika beberapa tahun yang lalu Malin Kundang pergi, datang dengan kapal yang bagus, sudah jadi saudagar kaya, ternyata local people masih recognize. Recognize itu mengenalnya. Ya, next, number 4. Ali. What did Malin Kundang mother do when she heard that Malin Kundang and his mother was? What did Malin Kundang mother do? Apa yang dilakukan ibunya Malin Kundang ketika tahu anaknya datang? Ketika dengar ini ada anaknya ini datang. Apa nih? Number 4. Ada yang bisa bantu? Nomor 4. Dimas, apa Dimas? Run to the gate to meet the nearest Merchant. merchant. Betul, run to the beach. Si ibu runnya apa? Berlari. Si ibu tadi berlari ke pantai, menuju pantai. Mau ketemu siapa? Anaknya si Malin Kundang. Next, number 5. Andika, number 5. What made Malin Kundang's mother sad and angry? Ya, what made Malin Kundang mother sad and angry? Apa yang membuat si ibu itu sedih dan marah? Karena this was his mother. Iya, dia ditolak, tidak diakui sebagai ibu. Malin Kundang denied that she was his mother. Good. Next, number 6. Vira. What does the first paragraph about? About Malin Kundang to And number 6. What did she do when Malin Kundang denied that she was his mother? Apa yang dilakukan ibunya ketika Malin Kundang menolaknya mengakui sebagai ibu? Number 6. Apa? Ibunya marah ngapain? Mengutuk. Gimana? She cursed Malin Kundang. Ya, jadi si ibu marah, she cursed Malin Kundang. How did the curse happen? Bagaimana kejadiannya? Gimana? Berubah jadi apa Malin Kundang? He would turn into a stone. Ya, berubah jadi batu. What does the first paragraph tell about? Paragraf 1 menceritakan tentang apa? What does the first paragraph tell about? Childhood, the Malin Kundang childhood. Jadi apa itu? Masa kecil Malin Kundang. Next, number 9. What is the purpose of the text? Tujuannya naratif teks kira-kira apa? What is the purpose? To entertain. Entertain artinya menghibur. So, when you make the narrative text, you must to entertain your reader. Okay? Yeah. Next, the last question. What is the moral value of the story? What is the moral value? Nilai moral yang bisa kamu ambil. Apa kira? Okay, we must respect the parent. Betul, kita harus menghormati orang tua. Okay, that is the example of narrative text about the legend of Malin Kundang. So, please coba kita lihat. Teks Malin Kundang adalah sebuah contoh teks naratif. Oke? Naratif teks yang akan kita pelajari adalah naratif teks about legend. Jadi naratif teks itu nanti akan banyak macamnya. Legend, fabel. Kalau legend itu biasanya suatu tempat, menceritakan tentang legenda suatu tempat. How about the fable? Fable itu mencerita hewan, about hewan. Kali ini kita tell about narrative text legend. Okay? What is the definition? Definisi dari narrative text is a story with complication or problematic events and it tries to find the resolution to solve the problem.
Jadi dalam naratif teks itu nanti akan ada banyak event, kejadian-kejadian yang terjadi dalam cerita tersebut. Dan kejadian-kejadian itu diakhiri dengan resolution to solve the problem. Akan ada kesimpulan akhir ceritanya. Masalahnya terselesaikan dengan apa? Happy ending or sad ending? What is the meaning of happy ending? Akhir bahagia. Sad ending? Akhir yang sedih. Jadi cerita naratif itu akhirnya dua itu. So, what is the social function? Social function adalah fungsi sosial. What is the purpose? What is the purpose of narrative text? Is to amuse or to entertain the reader with a story. Entertain, untuk menghibur. Kamu baca Paling Muda terhibur? Iya, you entertain ya. Nah, itu adalah the social function the narrative text. And the generic structure. Jadi kalau mau create a narrative text, you must have 3 parts, 3 paragraph minimum. Jadi minimal akan ada 3 paragraf. The first paragraph biasanya it is tell about orientation. Orientation itu apa? It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi paragraf pembuka di mana berisi tentang karakter-karakter cerita yang akan dimunculkan. So, misalnya dalam teks Paling Muda, paragraf pertamanya, coba kita lihat about orientation kah? Apakah tentang orientation paragraf 1? Ya. The karakteristik yang muncul siapa? Paling Muda. What else? Siapa lagi? Mother. Ada lagi diceritakan? Lokasi tempatnya di suatu desa. That is orientation part. Oke? Paham ya? And the second part dalam narrative text adalah complication. What is the complication? Complication adalah tells the beginning of the problem which leads to the critique or climax of the main participant. Complication ini udah berisi tentang permasalahan. Jadi ceritanya Paling Muda itu ada masalahnya. So, kamu ceritakan di paragraf kedua. Ternyata Paling Muda pergi berlayar. Ya toh? After many years, dia kembali come back to be a rich man. Jadi orang kaya. And then he forget to his mother. Dia lupa sama ibunya. Itu adalah problem. Dalam teks bagiannya namanya complication. Oke? And the third part, bagian ketiga adalah resolution. What is the resolution? Penyelesaian. Betul Andika. Resolution is the problem solved. Terselesaikan either in happy ending or in sad ending. What do you think? Paling Muda, happy ending or sad ending? Sad ending. Why? Because Paling Muda is cursed to stone. Iya, karena Paling Muda akhirnya dikutuk menjadi batu. Nah, itu it's about generic structure of narrative text. Okay? And then the language feature. Language feature ini adalah tata bahasa yang dipakai. When you create a narrative text, you usually use the language feature this. The first is using past tense. Past tense, masih ingat? Past tense itu apa? Pola kalimat yang membicarakan tentang kejadian di waktu lampau. Good. Wow, oke. Bagaimana formnya? Bentuknya gimana? Subject plus verb to. Oke, verb to. Nah, ini dia. Jadi semua kejadian past event, you must use the grammar simple past tense. Oke, dulu kita pernah belajar past tense ya di semester awal.
Jadi ini tentang bentuk-bentuk kedua. What is the time of verb? Waktunya, contohnya past tense apa? Kejadian di waktu lampau, contohnya apa? Yes, yesterday. What is the meaning of yesterday? Kemarin. Selain yesterday? Last night. Good. Last night. Last night ini adalah waktu lampau. Apa lagi? Last week. Good job. Last week. Okay. If you see or if you create a past tense, you must use the verb to, and then you can use the adverbial time, adverbial time, yesterday, last night, and last week. Itu tentang past tense, oke? Atau once upon a time. Once upon a time itu apa? Once upon a time. Pada suatu hari. Biasanya kalau cerita hati jawab gitu ya. Pada suatu hari. Di waktu yang lampau. Nah itu. Once upon a time. One day. A long time ago. Beberapa waktu yang lalu. Itu juga adalah keterangan di waktu lampau. Lalu using connective and using adjective dan showing description. Biasanya pakai kata sifat, adjective. Adjective yang menunjukkan tentang description something. Contohnya tadi si ibu dirty and apa tadi? Dirty and ugly itu adjective. Apa artinya dirty and ugly? Lusuh dan jelek. Itu menceritakan, mendeskripsikan tentang ibunya maling kuda, ya toh? Terus ada lagi adjective rich. Rich itu apa? Kaya. Mendeskripsikan siapa yang kaya? Maling kuda. Itu adalah penggunaan kata sifat. Itu about language teacher. Sampai di sini any question? Ada pertanyaan? No ya? Oke. Next, I give you some tasks. Activity 3. Open the page 3. Identify the generic structure of the text. Teks yang sudah kalian punya tadi, The Legend of Maling Kuda. Please identify bagian-bagian dari generic structure. There are 3 parts of generic structure, okay? The first part is orientation. The second part is complication, and the last part resolution. Okay, please identify yang mana, paragraf mana tell about the orientation, and tell about complication, and then tell about the resolution. Okay, I give you 5 minutes. Let's go on. You can check. Orientation is about the characteristic, the character tokohnya. Ada di paragraf berapa? And the second is complication, permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada di paragraf berapa? And the third part is resolution. Jadi solusinya dari permasalahan itu akhirnya apa? Ada di paragraf berapa? Oke, finish? Finish ya? Oke, coba tell me about the orientation in paragraph what? Ada. Paragraph 1. Paragraph
characteristic about Malin Kundang. His mother, ya. Good job Arda. Next, the part of generic structure complication in paragraph halaman. Paragraph 2 or second paragraph. Betul? Good? Yeah, it is about complication, about the problem. Good job. And the third one, the resolution. Paragraph 3. Paragraph 3. Good. What is the ending? Bagaimana endingnya tadi? Sad ending or happy ending? Mother? Sad ending. Because Malin Kundang is first to the stone. Ya, dikutuk menjadi batu. Nah, it is about the generic structure of narrative text. Ya, when you create a narrative text, you must minimum 3 paragraphs. The first paragraph is about orientation, the second is communication, and the third is resolution. Next, activity 4. Look at the excerpt from the text below. Pay attention to the word in about time. I give you some example about simple past tense. Simple past tense using the adverbial type a long time ago. Beberapa waktu yang lalu. Itu berarti lampau. When he was a baby. Apa artinya when he was a baby? Ketika dia masih bayi. Berarti lampau apa sekarang? Lampau in the past time. One day when Malin Kundang was sailing. Suatu hari ketika Malin Kundang sedang berlayar. Berarti past or future? Past, waktu lampau. Kemarin loh pas waktu berlayar. Terus lagi when his mother come. Yesterday, gitu ya. Last week, itu semua adalah waktu lampau. So now try to find other adverbial of the time for the simple past tense, and then and then write the sentence using it. Silakan buat kalimat menggunakan pola past tense. Make 5 or 4 sentences. I give you 10 minutes. Let's do it. Tambahin 2 lagi. Listener. Oke, make the 2 buat 2 lagi. Lanjut. Good. Jangan lupa waktunya. Waktunya harus waktu lampau. Kalau tomorrow, what about tomorrow? Tomorrow itu kapan? Besok. Lampau apa future? Future. Jadi tomorrow nggak bisa kamu pakai. Tadi malam. Apa tadi malam? Last night. Yeah. Tadi pagi. This morning. Itu berarti lampau apa future? Lampau. Jadi this morning boleh dipakai. This morning. Make daily kegiatan hari ini saja apa? Saya tidak bisa tidur tadi malam. Atau saya makan nasi goreng tadi malam. Saya ketemu Bu Intan kemarin. Mengapa kita harus tahu pola past tense? Karena past tense digunakan to create a narrative text. Cerita naratif itu pasti kejadiannya di waktu lampau.
Tidak mungkin maling kuda baru akan terjadi besok. Maling kuda akan berlayar besok. Dia akan dikutuk menjadi batu besok. Kan nggak mungkin. Ya. So narrative text is tell about the past event. Okay, finish? Finish. Yeah, number one. Number one, please. Andika. Andika, number one. Write down your answer. Di sebelah sana. Di sini. Okay. Andika, try to make a sentence. Past sentences. Number one. Mother cook fried rice this morning. This morningnya gimana? THIS. Okay. Thank you, Andika. Okay, friend. Look, Andika sentences. Andika sentence. Mother cooked fried rice this morning. Sudah betul belum? Belum. Vira, coba Vira. Salahnya di mana? Kenapa Andika salah? Mother cooked fried rice this morning. Ibu masak nasi goreng tadi pagi. Harusnya mother, oke. Cooked, oke, good. Fried rice this morning. Coba dilingkari mana yang salah punyanya Andika. Oke, itu harusnya cook itu verb berapa? Ditulis bawahnya. Cook is bawahnya punyamu. Oke, betul, good job Vira, thank you. When you create a past tense sentence in past, kalimat dalam bentuk lampau, maka kamu menggunakan verb 2. Thank you Vira. Next, number 2, Irawan, Maybe. Please write down your answer. Siapa yang study English? I study English. Oke. Ya. I study English last night. Betul tulisan last night-nya? Coba dilihat punya saya. Last night. Kurang D. Oke. Oke, thank you Irawan. Coba dicek. Betul apa salah? I studied Inggris. Ini Inggris apa? Inggris. Oke. I studied itu verb berapa? Verb 2. Good. English last night. Good ya? Oke, this is correct. Good. Next, your third. Maybe you boy. Dari sana? Lewat sebelah sana. Ali mau menuliskan. Number 3. Football
you, Ali. Let's check. Kita cek dulu apakah jawabannya Ali yang correct, benar. I played bentuk kedua, betul? Ya, good. Football this morning. Saya bermain football pagi tadi. Good ya? Correct. Ya. Begitu cara membuat kalimat dalam bentuk lampau, dalam bentuk past event. So, now I will divide you into a group. Saya akan membagi kalian menjadi 2 grup saja. Ya, I give you some picture about the legend of Sangkuriang and Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ini tadi yang dibilang Arif ya, Ali ya, Tangkuban Perahu. I want you create a narrative text using the picture series. I give you some picture series. Ada seri gambar. I have 5 pictures. Ini sudah urut in order good picture. The first picture is about ada seorang wanita lady yang menjatuhkan alat tenunnya, lalu diambil oleh si Tumang. Ya, Tumang ya, nama doginya is Tumang. Lalu si Sangkuriang ini siapa namanya? Dayang Sumbi. Ya, Dayang Sumbi berjanji dalam hati karena dia malas ngambil, dia janji yang bisa mengambilkan alat tenunku kalau laki-laki akan aku jadikan apa? Suami. Kalau perempuan akan aku jadikan saudara. Nah, dari gambar itu silakan kamu mulai membuat paragraf, buat cerita tentang naratif teks using your own word. Gunakan kata-katamu sendiri. Don't forget to use the past tense. Ketika menceritakan naratif teks, kamu harus menggunakan pola kalimat past tense. Oke, I divide you into 2 group. Jadi 2 grup, silakan berkumpul 5-5. Buat paragraf dari 5 gambar berseri ini, yang mana tiap gambarnya kamu bisa membuat minimal 5 sentences. Oke? Oke, now let's. Silakan digeser kursinya maju. Berarti Arif sama Arif maju ke tempatnya Dimas. Kursinya di bawah. Lalu Ali sama Irawan maju ke tempat pelajar di sini. Oke? Silakan dibuat di LKPD yang sudah saya berikan. Ini saya punya tuh, kau baca enggak? Kelihatan enggak? Dayang Sumbi, ini ada gambar Dayang Sumbi. Oke, mendekat aja betul. Kamu jajar Fira atau Fira menghadap ke belakang? Andika menghadap ke belakang, ya. Oke, please discuss, create the narrative text using your own word. Buat kalimat tentu saja dalam past event. Buat paragraf naratif teks, ceritakan tentang Dayang Sumbi dan si anaknya siapa namanya? Ingat gak? Sangkuriang, iya. Ya, jadi yang pertama ceritanya itu tentang itu. Dayang Sumbi itu sedang menenun, ya kan? Ada yang masih ingat ceritanya? Sedang menenun, lagi nenun, ternyata alat tenunnya jatuh. Karena Dayang Sumbinya males, Dayang Sumbi bilang, kalau ada yang ngambilkan, if male, I want to marry him. Kalau laki-laki, aku akan menikahinya. Kalau perempuan, akan aku jadikan my sister, akan aku jadikan saudara. Ternyata yang mengambilkan Tumang. Tumang itu apa? Dok. Ya. So, apa yang terjadi? Dia harus memenuhi janjinya. Dia menikah dengan Tumang. Yang ternyata Tumang itu sebenarnya adalah titisan dewa. Jadi Tumang itu dewa yang dikutuk jadi Dok. Oke? Lalu itu nanti kamu
menceritakan dalam kalimat. Lalu the second picture series yang kedua, second picture, ternyata setelah menikah punya anak, ya, lahirlah anak. Si Sampuriang tadi, Sampuriang sama si Tumang akrab, ya, kemanapun mereka pergi bersama, hunting, berburu in the forest, oke? Tapi Sampuriang tahu nggak kalau Tumang itu ayahnya? Tidak. Dan Dayang Sumbi pun tidak menceritakan, don't tell about who is Tumang. Ya, jadi si Sampuriang tidak tahu. Lalu gambar yang ketiga, kok Sampuriang bawa panah, dikasih panah sama ibunya, kenapa ini? Suatu hari, one day, her mother pingin makan hati rusa, ingin sekali makan hati rusa. Dia minta anaknya Sampuriang untuk berburu rusa. Ya, lalu Sampuriang pergi, go together with the Tumang, pergi sama Tumang ke tengah hutan. Sesampainya di hutan, apa yang terjadi? Tidak ditemukan deer, rusanya tidak ada. Akhirnya karena Sampuriang berbakti kepada ibunya, dia nggak mau mengecewakan ibunya. Apa? What happened? Sampuriang malah kill the Tumangnya dibunuh, diambil hatinya. Pulanglah Sampuriang ke rumah. Setelah pulang dibilangin, ini bu hatinya, deer, bilangnya rusak. Lalu si ibunya bertanya, lah Tumangnya mana? Where is Tumang? Tumangnya nggak ada. Akhirnya ketahuan kalau Sampuriang membunuh Tumang untuk mengambil hatinya. Si ibu marah. Lalu si Maling Bunda, Sampuriang dipukul pakai gayung. Lalu Sampuriang pergi marah. Beberapa waktu kemudian, ini gambar keempat. Kenapa ada gambar lelaki dan perempuan saling berpandangan? Ternyata Sampuriang beberapa tahun berikutnya kembali ke desanya, sudah jadi lelaki dewasa. Sedangkan ibunya si Dayang Sumbi ini, waktu anaknya pergi dia bertapa. Ibunya sedih karena suaminya meninggal. Akhirnya dia diberi kekuatan untuk tetap awet muda. Makanya si Dayang Sumbi tetap awet muda. Waktu Sampuriang kembali, dia melihat Dayang Sumbi kok cantik, seneng, mau melamarnya. Si Dayang Sumbi tahu itu anaknya dari bekas luka di kepala dari satu pria yang dipukul pakai gayung tadi. Ada luka di sini. Oh, kau itu anakku. Dikasih tahu, jangan menikahi saya karena kamu anak saya. Apa yang terjadi? What happened with them? Sampuriang angry, marah. Apa yang dia lakukan? Menendang. Oh, dia suruh buat apa? Sebelumnya dia suruh buat apa? Perahu yang besar. Dayang Sumbi kasih syarat, ya sudah nikah, tapi buat perahu yang besar. Setelah perahunya jadi, belum waktunya jadi, jadi ceritanya hampir seperti Candi Prambanan ya. Sudah belum jadi, dibunyi-bunyikan biar segera pagi. Setelah pagi, nggak jadi. Akhirnya si Sampuriang marah. Perahunya ditendang, kick the boat. Ditendanglah perahunya. Jadilah sebuah legenda Tangkuban Perahu. So now you can create a narrative text using your own word. You can use the dictionary or you can discuss with your friend. Don't forget, in narrative text you must have 3 parts in genre structure. Yang pertama adalah orientation. Paragraf satunya nanti kamu ceritakan Dayang Sumbi, ceritakan Tumang, gitu ya. And the second part is complication, permasalahan tadi. Silakan lalu resolution. You can use your phone, your handphone, your smartphone to mencari, to find the story in internet
to use the reference. Okay? Let's do the task. Discuss. Dibuka handphonenya boleh. Ya. Silakan dikerjakan. Satu saja yang menulis, yang lain mengerjakan. Ya, silakan dulu. Ada apa ya? The Legend of Sampurna. Orang dibaca? Durasinya. Beda bagus. Ya itu. Satu saja yang menulis. Satu paragraf, satu orang paragraf di atas di sini. The Legend of Sampurna. Itu judulnya. Ya, separagraf, kamu tulis separagraf. Kira dapat? Ya, separagraf. Ya, judulnya The Legend of Sampurna. Kamu kuat? Ya kamu tulis paragraf satu di sini, ini paragraf 2 gitu. Ya. Mestinya sama kok. Sama. Okay, actually 3 part ya. Orientation, complication, resolution. Kalau tangkuban perahu, resolutionnya gimana? Happy ending atau sad ending? Sad. Tangkuban perahu itu di daerah mana ya? Ayo, tangkuban perahu di daerah mana? Jawa Barat. Iya. West Java. West Java.
Ibu dulu ya. Tidak ada dulu. Betul. Lihat gambarnya ya. Write down base the picture. Ya, one day. Once upon a time, someday. Kamu kalau baca dua, kira satu kira. Ya. Ya. Bro,
ya? Yes. Oke, let's collect your pekerjaan kalian. Dikumpulkan, ditulis kelompok berapa? Ya. Kelompok 1, kelompok 2. Okay, please collect your task. Yang put make a U-shape. Okay, good. Nanti akan saya cek ya. Thank you. Good job. Okay. We have studied about narrative text, about social function, about generic structure, and about language feature of narrative text. Okay, coba kita ulang. What is the social function of narrative text? Apa fungsi sosial tadi? To entertain the reader. Good. So, the social function of narrative text is to entertain the reader. And how the generic structure? Generic structure-nya ada 3 parts. The first is orientation, very good. The second is complication, and the third is resolution. So, when you create a narrative text, you must include your text include 3 parts, ya. Okay, and the language feature. Bahasa yang dipakai harus grammar apa? Verb to or past tense. Because you tell about the past event. Ketika kamu menceritakan kejadian di waktu lampau, so you must use simple past tense. Okay, good. So today is the last. Hari ini sudah selesai pembelajaran kita about narrative text. I hope you can identify the narrative text from the social function, generic structure, and language feature. And the second, I hope you can understand about the content. Kamu bisa memahami isi dari sebuah teks naratif. And the third, you can create a simple narrative text. Kamu bisa membuat simple naratif, teks cerita naratifmu sendiri. Okay, any question? No? Okay. Tomorrow we will study about descriptive text. Yeah. After narrative text, we will study about descriptive text. I think that's all. Thank you very much. Goodbye. Okay. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Terima kasih ya teman-teman sekalian. Besok kita yang kedua masih begini lagi. Nanti yang ketiga kita coba daring. Kalau kira-kira daring berat, yang nggak usah daring masih nurin aja nanti pulang. Terima kasih ya. Di sini kamu saya lihat langsung pulang. Ya, semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih.